So mao ni katrakpad ang atong kuhaon nga bato tungod kay kining batuha katrakpad naa gini mismo sa tunga-tunga katrakpad nga buhatan nato og dalan katrakpad. So daghang kaning batuha diri katrakpad no, pero mao ni pinakadako katrakpad. Dili pa pwede katrakpad nga di na to makuha kay dili man ta makahimo og dalan katrakpad padong sa ubos sa sapa na atong kuhaanan og balas katrakpad. So double purpose nila katrakpad no. Atong kuhaan og balas ang sapa, buhatan natong dalan para makaagi ang dump truck. Og ang mga katawhan po diri sa buko katrakpad, malipay po sila katrakpad kay para ang ilang mga sakyanan kung mga ligo sila, kung maghapi-happy sila, masulod nila ang mga sakyanan nga na mga karga nga mga pagkaon o ilang mga gamit ba katrakpad. So nihangyo po ang tag-iya sa tabok anang sapa katrakpad nga kung mahimo lahusan gamay dito sa ilahang yuta aron sa yun na pagpagawas ang produkto katrakpad. Ang produkto nila nga sa tabok kay diha nang sapa katrakpad maglisod sila pagawas tungod ani mga bato nga dagko kayo. Bisag kabayo katrakpad maglisod og agi katrakpad. So kita nga gihangyo nga malumo kayo atong kasing-kasing